عمرا، تاجر حضرات اور یہاں کے عام مسلمانوں نے بڑی خوشدلی کے ساتھ علماء ائمہ فاؤنڈیشن کے قدموں سے قدم ملا کر کے تعاون کیا ہے۔ یہ اسی تعاون اور حضرات کے دلی محبت اور علماء ائمہ فاؤنڈیشن کی آواز پر لبیک کہنے کا نتیجہ ہے کہ آج یہ محفل آپ کے سامنے صحیح سے سجائی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ علماء ائمہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ میں اس کے مقاصد کے اوپر چلتے آپ سے کروں کہ علماء ائمہ فاؤنڈیشن کیوں بنایا گیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی ساری جماعتیں ہیں یا پارٹیاں ہیں یا جس شعبے کے جو بھی لوگ ہیں، شعبے کے اعتبار سے ضرور اپنی تنظیم بنائی ہے اور اس تنظیم بنانے سے ان شعبے کے لوگوں کی پریشانیاں، ان کے مسائل کو دور کرنا یہ سب مقصد ہے۔ خواہ پان بیچنے والے سے لے کر چائے بیچنے والا ہو، رہے گرام مزدور سے لے کر طالب حضرات ہو یا کارخانوں کی جماعت ہو، سب کی ٹیم بنی، سب کی جماعت بنی ہے اور سب اپنے اپنے جماعت کے لیے اپنے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش اور ان مسائل کو دور کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمارے علماء ائمہ فاؤنڈیشن کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بہار کے اکثر اضلاع کے اندر بالخصوص دوسری کمشنری کے اندر جتنے بھی علماء ائمہ حضرات ان کو متحد کیا جائے اور ان کو متحد کر کے ان کے مساجد کی حلقے میں، ان کے مدارس کے اطراف میں ہمارے جو ایسے حضرات ہیں جو ہمارے مسلمانوں کی مدد کے متحد سمجھے جاتے ہیں یا ایسی بیوائیں عورتیں ہیں جن کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہے اور وہ بیوائیں در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، یا ایسے یتیم بچے اور بچیاں ہیں جن کی تعلیم کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، ایسی بچیاں ہیں جو جوان ہو چکی ہیں اور ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے، اس کے شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہمارے علماء ائمہ فاؤنڈیشن ایسے بچوں کے سبب پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھنے کا کام کر رہی ہے۔ یہ علماء ائمہ فاؤنڈیشن جہاں پر ہم تمام علماء ائمہ کو متحد کرنے کے واسطے اس فاؤنڈیشن کو قائم کیا گیا، وہیں پر اس فاؤنڈیشن کا مقصد یہ بھی ہے اور اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو دین گھروں سے نکل چکا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں رسم و رواج، واقعات و خرافات، شراب نوشی، شراب اور تاریخ پینا، اس طرح سے مسلمانوں کے گھروں میں شادی ہونے، شادی کے مجلسوں میں ناچ اور گانا، ڈی اور باجے بجانا، اس کو دور کرنے کے لیے ایک خاص کوشش علماء ائمہ فاؤنڈیشن کے بین سے کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات کو بات جان کر خوشی ہوئی کہ علماء ائمہ فاؤنڈیشن نے بہت مکمل سے الحمدللہ سہرسہ ضلع کے تمام فروغ اور پرکھنڈ میں اور مدھیپورہ ضلع کے تمام فروغ اور پرکھنڈ میں کمیٹیاں بنا کر کے اور تقریباً 80% جانے اور باغی پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کامیابی کے اندر یہاں علماء ائمہ فاؤنڈیشن کے ادارہ کے ذمہ کی کوشش ہے، وہیں پر آپ تمام حضرات کا جدوجہد، آپ تمام حضرات کی یہ تمنائیں، آپ حضرات کا تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے۔ علماء ائمہ فاؤنڈیشن نے یہ عزم کیا ہے کہ اپنے اضلاع سے بڑے پوسٹ کی کمشنری سے ہونے والی جتنی شادیاں ہیں، تمام شادیوں کو ہم ناچ اور گانے سے، ڈی اور باجے سے پاک صاف کریں گے۔ علماء ائمہ فاؤنڈیشن نے یہ عزم کیا ہے کہ علماء ائمہ فاؤنڈیشن کے بیان سے تمام علماء کو جمع کر کے، تمام علماء کو جمع کر کے ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے پورے دوسری کمشنری کے اندر جتنے بھی یتیم بچیاں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی تعلیم کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ جو بیوائیں ہیں ان کی خبرداری کریں گے۔ اسی طرح سے مختلف اوقات میں آپ جانتے ہیں کبھی بلوہا کے اندر، اسی طرح سے مدھیپورہ ضلع کے ڈگرما کے اندر آگ لگی، اس آگ لگنے کے بعد علماء ائمہ فاؤنڈیشن مدھیپورہ ضلع کے لوگوں نے اور اس بلوک کے ذمہ داروں نے پوری کوشش کی اور تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ روپیہ کا کام وہاں کیا۔ علماء ائمہ فاؤنڈیشن کی مدد کے جدوجہد سے ہوا۔ آپ کے نشے بلوک کے بلوہ کے اندر 10 سے 12 مکانات چل گئے، ان کا کوئی پرسان ہاتھ نہیں تھا، لوگ آئے لیکن دیر سے آئے۔ علماء ائمہ فاؤنڈیشن نے فوراً قدم اٹھایا اور قدم اٹھانے کے بعد سیاست شہر کے لوگوں، تاجروں اور وہاں کے بڑا حضرات کے تعاون سے وہاں جا کر کے اچھی
खांसी लगी उनको खाने का सामान भी दिया, उनको रहने का, उनको पहनने के वास्ते कपड़ा भी दिया और ठंडी के जमाने में होने के वास्ते कंबल भी दिए गए। इस तरह से काम किया। ये उलमा फाउंडेशन ने गुज़श्ता साल 8 बच्चों की शादी कराया, इसके बयान करें। लेकिन उससे कबल मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ गाँव में गरीब बच्चियों का इंफरादी काम किया गया। किसी बच्चे का मुकम्मल खर्च देकर शादी कराया गया। किसी बच्ची को शादी में जो परेशानी आ रही थी, जो खर्च की परेशानी उनके साथ थी, उनके उस शादी के अंदर एक अच्छी खासी रकम देकर उनका काम किया गया। इसी तरह से एक बच्ची को बीमार हुई, उस बीमार बच्ची के इलाज के बाद उसके पास पैसे नहीं थे, उलमा फाउंडेशन ने अपने तरफ से उस बच्ची की शादी में उस बच्ची के इलाज के बाद 20,000 रुपया नकद सामान दिया। इसी तरह से कई बेवाओं के घर में फीवर कराना, कई बच्चों को किताब देना, कई बच्चे को तालीमी हिफाजत करना, इस सारा काम उलमा फाउंडेशन कर रहा है और ये सब आप हज़रात के ताउन से हो रहा है। उलमा फाउंडेशन की ख्वाहिश ये है, उलमा फाउंडेशन का इरादा ये है कि उलमा फाउंडेशन सिर्फ 2024 में नहीं बल्कि हर साल हमारे सहरसा जिला के अंदर जितने भी विवाह जितने भी यतीम बच्चियां होंगी, उन तमाम बच्चों की शादी के मुकम्मल इखराजात उलमा फाउंडेशन आप हज़रात के गाँव से करेगा। और सिर्फ सहरसा के बल्कि मधेपुरा जिला के अंदर उलमा फाउंडेशन हमारा कायम है। मधेपुरा जिला के अंदर जितनी बच्चियां होंगी, इस तरह की जिन बच्चियों को हमारे गाँव की जरूरत होगी, जिन विवाहों को हमारी मदद की जरूरत होगी, हम उन विवाहों का मदद करेंगे और हम इस जिला के बच्चों की शादी इंशाअल्लाह मधेपुरा जिला मधेपुरा जिला के उलमा फाउंडेशन के बैनर से कराई जाएगी। मोहतरम सामने कराम उलमा फाउंडेशन मुसलमानों के आईनी मसाइल को दूर करने के वास्ते बनाया गया और मस्जिदों के अंदर जो मांगने का सिलसिला चल रहा था, हर नमाज पढ़कर हर मस्जिद के अंदर कोई मांगने वाला मेरी बेटी की शादी है, मेरी भतीजी की शादी है, मांगने का सिलसिला चल रहा था, हम लोगों ने उसको बंद कर दिया। अगर आप सलीमाने में मुस्तहिक हैं तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है। अपने इमाम साहब के पास आए, आप अपने इमाम के पास दरखास्त है, आप इमाम साहब हम लोगों से राब्ता करेंगे, हम लोग उसकी तारीफ तय करेंगे और तारीफ तय करने के बाद उसके घर का सर्वे करेंगे, उसके माली हालात का जायजा लेंगे, उसके भाई बहन कितने हैं, उसकी क्या परेशानियां हैं, जिस तरह का वो पाया जाएगा उस तरह उसका काम किया जाएगा। उलमा फाउंडेशन का मुकम्मल इरादा है। साहब कराम साथ उलमा फाउंडेशन का इरादा ये भी है, उलमा फाउंडेशन ये चाहता है कि आप हज़रात अपनी शादियों को नाच और गाने से पाकिस्तान करें और जितने लोग यहाँ बैठे कम से कम हज़रात का तय करें कि हम सब आप सब अंदाज का तय करते हैं कि शादी में नाच और गाना होगा, डीजे और बाजे बुलाए जाएंगे, हम उस शादी के अंदर नहीं जाएंगे, हम उस शादी में दावत नहीं खाएंगे, हम उस शादी का बायकाट करेंगे। आप समझ सकते हैं दोस्तों हम लोगों कि आपके महल्ले में जहाँ पर शादी होती है, उस शादी में जहाँ पर डीजे और गाने बजाए जाते हैं, उसके पड़ोस में कोई यतीम बच्चे रहते हैं, कोई गरीब बच्चे रहते हैं जिसके शादी का रिश्ता तो लग चुका है, लेकिन उस बच्चे के पास कोई खर्च नहीं है। आपके गाने और बाटे की आवाज़, आपके डांस की आवाज़ जब उस बच्चे के कानों में पड़ती है, उस बच्चे के माँ के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यह उलमा वइमा फाउंडेशन सहरसा के जानिब से आज मौरिखा 12 मई 2024 को 20 यतीम व गरीब व मुस्तहिक बच्चियों का शादी होने के लिए जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सामान देख सकते हैं। ये तमाम सामान गरीब बच्चियों के जहेज़ के लिए बतौर तोहफ़ा है। जितने हजरात इस तंजीम को मदद किए हैं, कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता बच्चे को सामान दहेज दे करके उसी वलीमा की मजलिस में उस गरीब बच्चे का शादी करा करके उसके लिए हाथ को मेहंदी पे रंग लगा और वो बच्चे की सुकून की जिंदगी गुजारेगी। दोबारा बताइए आप कि हमारे समाज और माशरे में कोई गरीब बच्ची बात नहीं रहेगी, कोई बच्चियां लोगों के साथ नहीं जाएंगी। ये सारे काम करने आपके हैं, आप हमारे हाथ और बाजू में आप पूरा हमारा काम करेंगे और हमारे फाउंडेशन आगे बढ़ करके समाज वालों को काम करेगा। और याद रखिए
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से, आपकी ज़बान से तो ये कहा गया कि तमाम इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो इंसान लोगों की खाने का काम करता है, लोगों को नवाज़ाने का काम करता है। वो इंसान तमाम इंसानों में सबसे बेहतर इंसान है। आगे आप ये कोशिश कीजिए, हम ये कोशिश करें कि हम सब तमाम इंसानों में सबसे बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। और माइमा फाउंडेशन जो तहरीक चलाए, आप उस तहरीक पर बैठेंगे। और माइमा फाउंडेशन जो भी तहरीक चलाएगा वो आपके फायदे के वास्ते चलाएगा, मिल्लत के फायदे के वास्ते चलाएगा। इसकी हर तहरीक मिल्लत के फायदे के वास्ते होगी। आपका माइमा फाउंडेशन के तरफ से तरफ चलना ये मुसलमानों के आए मसाइल और उनकी परेशानियों को दूर करने का नमूना होगा। आगे आप सब और हम सब ये कोशिश करें और मुसलमान ये तहरीक दिखाए। और माइमा फाउंडेशन जब भी आवाज लगाएगा किसी मामले में, हम सब इंशाअल्लाह और माइमा फाउंडेशन के साथ चलिए। आइए हम सब हाथ उठाकर ये आजमाया करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब और माइमा फाउंडेशन के साथ हैं, ना चलाने को बंद करेंगे, दीने को बंद करेंगे, ऐसे शादियों को नहीं कराएंगे, निकाह को पाकीज़ा बनाएंगे, निकाह को आसान बनाएंगे। और माइमा फाउंडेशन जब दिलाना देगा उसके दावत पर नकाय करेंगे। हम तमाम लोगों को खुसूस उन हज़रात को जिन लोगों ने माइमा फाउंडेशन से दावत किया, इसके दावत से मजलिस लगाई गई, अल्लाह के दावत को कबूल फरमाए। और हमारे फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान को, मिंबरान को अल्लाह पाक हिदायत खैर दे, इनके हौसला को बुलंद करे ताकि फाउंडेशन आगे बढ़ता रहे, उम्मत के मसाइल को दूर करने के बाद अपने कलम को आगे बढ़ाता रहे। अल्लाह पाक हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह।